سارم کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ تم لوگ اسے تنگ تو نہیں کرتے؟ اور یارم اب ٹھیک ہے نا؟ انہیں یہاں آئے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے اور ایسے میں ہزر کا فون آج پہلی بار ہی آیا تھا۔ ہاں صدیق، سارم اپنی پڑھائی میں مصروف ہے۔ یارم اب ٹھیک ہے، میں سب کا خیال رکھ رہا ہوں، لیکن میرا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ واپس کب آئیں گے؟ سب کے سامنے وہ سب سے بڑا اور سب سے میچور تھا، لیکن صدیق کے سامنے وہ بھی چھوٹا بچہ بن جاتا تھا۔ فی الحال تو تم ان دونوں کا خیال رکھو، میں جلدی آ جاؤں گا واپس۔ فی الحال میں ذرا تمہارے اس دوست کو ڈھونڈ کر اس طرف جا رہا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ جیل سے آزاد ہو گیا ہے، لیکن صرف کچھ وقت کے لیے۔ پولیس والے اسے لے کر کوئی بہت بڑی گیم کھیلنے جا رہے ہیں۔ مجھے جاننا ہے کہ اس چھوٹے سے بچے سے بھلا وہ لوگ کون سا فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ جہاں تک مجھے خبر ملی ہے، کل درک کو ایک بہت ہی خطرناک جگہ پر بھیجنے والے ہیں۔ میرے خیال میں اسے پاشا کے کام کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ وہاں اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ ابھی بہت چھوٹا ہے، اسے ان کے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے اسے۔ صدیق ہزر سے کبھی کبھی کچھ نہیں چھپاتے تھے، اور اسے کچھ بھی نہ چھپانے کی وجہ ان کا اور کوئی اہم راز نہ ہوتا تھا۔ وہ ہزر، یارم اور سارم کے علاوہ اور کسی پر یقین نہیں کرتے تھے۔ تمہاری بھانجی کو دیکھا تھا میں نے، کل اسکول سے واپس آ رہی تھی، بہت پیاری دکھتی ہے۔ صدیق، کیا آپ اسے یہاں نہیں لا سکتے؟ میرے پاس روح کا سنتے ہی ہزر کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ نہیں ہزر، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر تم اسے وہاں لے بھی جاتے ہو تو کیسے کرو گے اس کی پرورش، اس کی حفاظت؟ اور وہاں جو پہلے تم پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ کم ہے کیا؟ روح خوشحال زندگی گزار رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن وہاں جا کر اس کی زندگی اور مشکل ہو جائے گی۔ وہ چھوٹی سی جان ہمارے بہت سارے دشمنوں کی نظر میں آ جائے گی۔ اسے یہی رہنے دو، مشکل میں ہے مگر زندہ تو ہے، عزت کی 4 دیواروں کے بیچوں بیچ رہ رہی ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ وہ جانتے تھے کہ ہزر اسے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر جا پایا تھا کیونکہ اس وقت قیوم اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا، لیکن پھر جس دن وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے، اسے درک نے آ کر اسے بتایا تھا کہ قیوم حلیل مر چکا ہے، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ قیوم حلیل کو مارنے والا وہ خود ہے۔ یہ بات تو اسے بہت بعد میں پتہ چلی تھی، وہ بھی تب جب پچھلی دفعہ اس نے صدیق سے یہ کہا تھا کہ درک کی خیریت معلوم کریں۔ تب ہی اسے پتہ چلا تھا کہ قیوم کا قتل اس نے خود کیا ہے، اور آج کل وہ جیل میں ہے، اور نہ صرف وہ جیل میں ہے بلکہ پولیس والے اس کی ہوشیاری کا خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ صدیق سوچتے تھے کہ پولیس والوں کو اس چھوٹے سے بچے سے کیا لینا دینا تھا، لیکن نہیں، انہیں فائدہ تھا۔ وہ کسی عام بچے کی طرح اسے کہیں ایسی جگہوں پر بھیجتے اور معلومات حاصل کرتے، اس میں اگر اس بچے کی جان چلی جاتی ہے تو ان لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور نہ ہی در کا کوئی پوچھنے والا تھا جو اس کی موت پر کوئی سوال کرتا۔ جتنا وہ لوگ اسے سمجھے تھے، ان لوگوں کے مطابق در کو زندگی سے کوئی محبت نہیں تھی۔ اسے وہ جہاں بھیجتے وہ خاموشی سے وہاں چلا جاتا ہے، بے شک وہ جگہ کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہوتی، ان سے نہ تو وہ پولیس والوں کو کوئی فرق پڑتا اور نہ ہی در کو۔ ارے صدیق، آپ اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ اپنی چھوٹی سی بیٹی کو باہوں میں اٹھائے گھر سے باہر نکل رہے تھے کہ زینت پوچھنے لگی۔ بیگم، باہر لے کر جا رہا ہوں، میری بیٹی بھی دنیا داری دیکھے۔ وہ مسکرائے۔ بابا، میں بھی چلوں گا، اور بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ انہوں نے ایک نظر معصومہ کی جانب دیکھا، انہیں یقین تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہو لے گی۔ نہیں، میں نے نہیں آنا، میں نے آج بابا کے لیے اپنے ہاتھوں سے روٹی بنانی ہے۔ وہ ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے مسکرائی۔ اس پیارے سے انداز پر صدیق بھی مسکرا دیے۔ ارے بھائی، پھر تو جلدی چلو، واپس آ کر میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ کی روٹی کھانی ہے۔ وہ مسکرا کر معصومہ کا ماتھا چومتے ہوئے باہر نکل گئے، جبکہ معصومہ آپ ایکسائٹڈ سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، اور اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر زینت بھی مسکرا دی۔ وہ اپنے دوستوں کے پاس سے اٹھ کر ابھی گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ سامنے والی دکان سے چھپا کر درک نکلتا اور پھر بھاگتا ہوا نظر آیا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے جانے لگے۔ پتہ نہیں وہ کن کن گلیوں سے نکل کر آگے بڑھ رہا تھا، لیکن صدیق نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ نہ جانے وہ اب کس مصیبت میں پھنسے جا رہا تھا۔ پاشا کہ کسی کے لیے در کو جاسوس بنایا جا رہا ہے، یہ جان کر وہ پہلے ہی پریشان تھے۔ وہ در کے بارے میں زیادہ تو کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن انہیں پتہ تھا وہ ہزر کے لیے بے حد عزیز ہے، اور ان چند سالوں میں ہزر ان کے لیے بے حد عزیز ہو گیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے کافی زیادہ تھک چکے تھے، لیکن حیرت کا جھٹکا انہیں تب لگا جب وہ ان گلیوں کی طرف چلا گیا جہاں پر لوگ دوپہر میں جانے کے لیے بھی 1000 بار سوچتے تھے۔ وہ کہیں کسی سے چھپتا تو پھر کہیں آگے گلیوں میں گم ہو جاتا۔ یہ اس شہر کی تاریخی مارکیٹ تھی جس کا راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ ہلکان ہو جایا کرتے تھے، ایک جیسی ہزاروں گلیوں جو اپنے آپ میں ایک جیسی ہی تھی۔
रुको दरक बेटा, कहाँ जा रहे हो? उसे इस तरह से भागते देखकर वो पुकारे बिना ना रह सके। उनकी पुकार पर वो रुक गया और साथ ही वहीं छुपने लगा। सामने कोई अड्डा सा था जहाँ कोई काफ़ी सारे गुंडे थे। सदीक भी उसके साथ पीछे होकर छुप गए। आप सदीक हैं जिसके साथ हिजर गया था? शायद पाशा आपको ही मारने की बात कर रहा था। वो फ़ौरन पहचान गया उसे और साथ ही पाशा के बारे में बताया ताकि वो वक्त पर अपनी जान बचा सकें। हाँ, मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारा दोस्त गया था। वो मेरा दोस्त नहीं है, वो गुस्से से बोला। तो सिद्दीक मुस्कुरा दिए। अच्छा, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, लेकिन वो तो तुम्हारा बहुत जिक्र करता है, बल्कि मुझे अक्सर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ ले जाऊँ उसके पास। लेकिन मैं पिछली बार आया तो मुझे पता चला कि तुम जेल में हो। तुम जेल से कैसे छूटे? कत्ल केस में कोई इतनी जल्दी तो नहीं छूट सकता। कहीं तुम जेल तोड़कर भागे तो नहीं हो? वो जानते थे, लेकिन फिर भी उसके मुंह से जानना चाहते थे। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। वो मुस्कुराते हुए ऐसे अंदाज में बोला जैसे वो उन्हें एक पैगाम भेज रहा हो। हिजर के नाम तारिक और ताहिर को लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। उन लोगों को एक जासूस चाहिए जो उनका काम कर सके, इसलिए मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। आजकल यहाँ पे एक बंदा पाशा रहता है, वो बच्चों को अगवा करके दूसरे मुल्क में ले जाता है उनसे भीख मंगवाने के लिए। ये लोग इस केस पर काम कर रहे हैं, इसलिए मैं भी इस तरफ जा रहा हूँ ताकि उन लोगों की नज़र मुझ पर पड़े और लोग मुझे भी अगवा कर लें। वो उम्र में तकरीबन 13 बरस का था, लेकिन वक्त पर खाना ना मिलने और बेवजह की मार खाने की वजह से वो जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर और बिल्कुल छोटा सा दिखता था। यकीनन पाशा के लोग फ़ौरन उसे अगवा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो अकेला देखते ही उस पर हमला कर देंगे और अगर ये अंदर चला भी जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन तारिक और ताहिर तक कैसे पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके पास अभी कोई मोबाइल फ़ोन या राब्ते के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। तुम जानते हो ये कितना खतरनाक है? वो तुम्हारी ज़ुबान, तुम्हारे हाथ पैर काट सकते हैं। तुम ऐसा करो कि मैं यहाँ रुक रहा हूँ, तुम जल्द से जल्द जाकर ताहिर और तारिक को उस खुफिया जगह के बारे में बताओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ अंदर चले गए तो तुम तारिक और ताहिर से रब्ता कैसे करोगे? वो उसे समझाते हुए बोले। रब्ता करना मुश्किल नहीं है, उस जगह के बारे में वो लोग जान चुके हैं। मैं 3 दिन से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उस जगह के बारे में, वो सब को जानते हैं। अगर मुझे ज़रा भी खतरा हुआ तो वो लोग यहाँ आ जाएंगे। आप बेफिक्र हो जाएं, यहाँ से जाएं। आपके साथ बच्चे हैं और बच्चे तो उन लोगों को चाहिए। और उसकी गोद में मासूम कंबल में लिपटी हुई बच्ची और हाथ में दबे छोटे से बच्चे को देखकर बोला। और हाँ, मुझे याद आया कि वो लोग आपके घर पर हमला करने वाले हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना था। मुझे नहीं पता कि वह सदीक आप हैं या कोई और लेकिन उन लोगों ने कहा था कि उनका अगला हमला सदीक पर होगा, जो हमारे हर काम में टांग उड़ाता है। उन लोगों ने कहा था कि वह सदीक को जान से मार डालेंगे ताकि उनका काम आसान हो जाए। अगर वो लोग आपको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप वापस चले जाएंगे, यही आपके हक में बेहतर है, क्योंकि वो लोग आज ही आपके घर पर हमला करने वाले हैं। इन्फॉर्मेशन देकर वो अभी पलटा ही था कि उसे सामने ही पाशा और उसके कुछ लोग आते हुए नजर आए। पाशा के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। हम शिकार को ढूंढने जा रहे थे और शिकार खुद ही चला आया। पाशा बेढंगा कहका लगाते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। तुमने हमें बहुत मुश्किल में डाला सदीक, अच्छा हुआ जो तुम खुद ही यहाँ आ गए। वैसे तो आज मैंने अपने आदमी को तुम्हारे घर भेज रखा है, लेकिन तुम्हें अपने हाथों से मारते हुए मुझे बहुत मज़ा आएगा। अरे तुम्हारे साथ तो बच्चे भी हैं, काफ़ी खूबसूरत बेटा है तुम्हारा, लोगों को बहुत तरस आएगा इस पर। वो उनके बेटे की तरफ देखते हुए बोला तो अगले ही लम्हे सदीक ने उर्फ को अपने साथ लगा लिया। तुम मेरे रास्ते में से बड़ी रुकावट हो सदीक, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें समझाने की, लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने तो तैयार हो जाओ। आज तुम्हारा आखिरी दिन है और ये बच्चा इस बच्चे समझ कर इतने दिनों से मैं नज़रअंदाज कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये पुलिस का खुफिया जासूस है, लेकिन आज ये भी मेरे हाथों मरेगा। चाकू निकालते हुए वो उनके आ जाने पर भड़कने लगा। भागिए सदीक, वो आपको मार डालेंगे। दर्क उन्हें धक्का देता हुआ भागने पर मजबूर कर गया था। अगर इस वक्त उनके पास उनके बच्चे ना होते तो वो ज़रूर उनका मुकाबला करने की कोशिश करते, लेकिन वो अपने बच्चों की जान रिस्क पर नहीं डाल सकते थे। दर्क आगे बढ़ते हुए उन्हें भागने का रास्ता बता रहा था, क्योंकि ये गलियां बिल्कुल किसी भूल भलियां की तरह थी। सदीक, मेरे बच्चे आए, मैं आपको यहाँ से निकालूंगा, वो भागते हुए बोला। सदीक, आपको जल्द से जल्द अपने घर में पहुँचना होगा। ये लोग आपके घर में भी जाने वाले थे, ये ना हो कि वह वहाँ आपको कोई और नुकसान उठाना पड़ जाए। वो तेज़ रफ्तारी से भागता हुआ लोगों को चकमा देता, कभी एक गली तो कभी दूसरी तरफ जा रहा था तो कभी तीसरी गली की तरफ। जब अचानक वो रुका। सदीक, आप अपनी और अपने बच्चों की जान बचाएं, मैं उन्हें चकमा देता हूँ और दूसरी गली की जानिब जाता हूँ। उनको लगेगा आप लोग दूसरी जानिब आ रहे हैं तो वो मेरे पीछे आएंगे और आप यहाँ से निकल जाएंगे। और वो उन्हें रास्ता समझाते हुए बता रहा था। सदीक ने फ़ौरन ना में सर हिलाया।
تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے لڑکی، یہ لوگ ویسے بھی میرے پیچھے پڑے ہیں، مجھے مار دینا چاہتے ہیں، لیکن میں تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا، مجھے تمہارے ساتھ نہ پا کر یہ لوگ تمہیں جان سے مار ڈالیں گے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ صدیق میری پرواہ نہ کریں، اپنے بچوں کی پرواہ کریں، میں یہاں سے نکل جاؤں گا، ان لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر میں کبھی کسی بھی گلی سے نکل جاؤں گا، یہ مجھے کبھی پکڑ نہیں پائیں گے، لیکن آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ کے بچوں کی زندگی کا سوال ہے، پلیز آپ اس گلی کی جانب جائیں، میں اس طرف جاتا ہوں، انہیں زبردستی بھیجتے ہوئے کہنے لگا۔ صدیق کے ہزار بار انکار کرنے کے باوجود وہ ان کی بات نہ مانا۔ بابا یہ گندے انکل کون ہیں اور ہمارے پیچھے کیوں آ رہے ہیں، ہم کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اور ان کے کندھے سے لگا روتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بیٹا تم یہاں چھپ جاؤ اور بہن کا خیال رکھنا، اسے رونے مت دینا۔ وہ اس معصوم سے وجود کو چھوٹے سے ہاتھ میں تھماتے ہوئے چھپا گئے۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اس مارکیٹ سے باہر نہ نکل پائے۔ ان کے ذہن میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ درک نے ان سب لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا، یقیناً وہ لوگ اسے جان سے مار ڈالتے۔ اتنے خود غرض اور ہرگز نہیں تھے وہ کہ اپنی زندگی کے لیے ایک چھوٹے معصوم بچے کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتے۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے اس گلی کی جانب گئے جہاں سے پیروں کی آواز آ رہی تھی۔ یہ گلی ایک ٹائم پر سنسان نہیں ہوا کرتی تھی، یہاں ہزاروں دکانیں ہوا کرتی تھی، لیکن بعد میں اس جگہ کے بارے میں ہزاروں قصے کہانیاں مشہور ہو گئی۔ جیسے ان گلیوں میں قتل غیرت عام ہو گیا، لوگ ان جگہوں پر جانے سے خوفزدہ ہونے لگے۔ اب اس جگہ صرف گنڈے اور بدماش رہتے تھے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے جب انہیں در کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ انہیں بس اتنا ہی پتا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھ چڑھ چکا تھا، اب وہ لوگ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ وہ جتنا جلدی ہو سکے بھاگتے ہوئے ان لوگوں تک پہنچے۔ ابے سالے، ہمیں بیوقوف بناتا ہے، اپنی طرح بچہ سمجھا ہوا ہے کیا؟ پاشا اسے بری طرح سے مارتا ہوا۔ ہم نے تو روٹی بھی بنا لی، اب بابا کب واپس آئیں گے؟ معصومہ اپنے ہاتھ میں چھوٹی سی روٹی پکڑے اپنے بابا کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ زینت اس کی بے قراری پر مسکرائے جا رہی تھی۔ معصومہ نے آج پہلی بار روٹی بنائی تھی، وہ بھی صرف اپنے بابا کے لیے۔ آج کل اس نے اپنی ماں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عرب کو بالکل بھی نہیں دینی اس کی بنائی ہوئی روٹی۔ لگتا ہے آگے تمہارے بابا۔ باہر گاڑی رکتے دیکھ کر زینت مسکرائی اور اٹھ کر دروازے کی جانب جانے لگی، لیکن شیشے سے باہر کچھ لوگ گاڑی سے پستول اور تلواروں کے ساتھ نکلتے دیکھا اس کا دل کانپا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوئی اور معصومہ کو اپنے بازو میں اٹھاتی بیسمنٹ کی جانب چلی گئی۔ بیسمنٹ کا دروازہ سختی سے بند کر کے معصومہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتی اسے اپنے سینے میں پیچھے چھپ گئی۔ صدیق کے کام کے بارے میں وہ ہمیشہ سے جانتی تھی، جہاں وہ پہلے شرافت سے خود کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کمانے دبئی گیا تھا، وہیں اب اس کے ہزاروں دشمن ہو چکے تھے، اور پاشا کے بارے میں صدیق اسے سب کچھ بتا چکا تھا۔ اس کا سب سے بڑا دشمن۔ اس نے ایک بار بھی صدیق سے یہ نہیں کہا تھا کہ پاشا سے دشمنی مت موڑے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر غلط نہیں ہے، وہ اپنے شوہر کے صحیح غلط ہر قدم پر اس کے ساتھ تھی۔ ماما یہ لوگ کون ہیں اور ہم یہاں چھپ کر کیوں بیٹھے ہیں؟ معصومہ بے حد کم آواز میں بولی تو اس نے ایک بار پھر سے معصومہ کو خود میں چھپا لیا۔ وہ لوگ بہت گندے ہیں، گندے کام کرتے ہیں، لیکن آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، آپ بس خاموشی سے یہیں بیٹھی رہو۔ زینت اس کا ماتھا چومتے ہوئے بے حد پیار سے سمجھانے لگی تو معصومہ بھی خاموشی سے اس کے سینے میں چھپ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہر طرح کی آواز ختم ہو چکی تھی، یقیناً وہ لوگ نا امید ہو کر واپس جا چکے تھے۔ وہ آہستہ سے اس جگہ سے نکلتی معصومہ کو کسی محفوظ جگہ لے جانے کا سوچ رہی تھی۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ اچانک کسی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں کہیں کہکوں کی آواز گونجی۔ وہ سب لوگ وہیں چھپ کر بیٹھے ہوئے اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے سارے لوگوں کو یوں اپنے سامنے دیکھ معصومہ اپنے ماں کے ساتھ چپک گئی تھی، جبکہ زینت یہ سوچ رہی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اس کے دل سے بس یہی آواز آ رہی تھی کہ کہیں سے صدیق آ جائے۔ ارے صدیق کی بیوی تو بڑی خوبصورت ہے، میں بھی کہوں اس نے اس خوبصورت دو شیزہ کو چھپا کر کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر بیوی ایسی ہو تو چھپا کر ہی رکھنی چاہیے۔ رک جاؤ پاشا، چھوڑ دو اسے، وہ معصوم بچہ ہے، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اسے مار کر تمہیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ کسی معصوم کی جان مت لو، یہ ظلم مت کرو پاشا، اس بچے کو چھوڑ دو، میں آ گیا ہوں تمہارے پاس، تم بے شک میری جان لے لو۔ صدیق آگے بڑھتے ہوئے پاشا سے کہنے لگے کہ شاید انہی کے انتظار میں در کو تکلیف دے رہا تھا کہ اس کے درد بری چیخیں سن کر وہ خود ہی باہر آ جائیں گے۔ ہاں اس بچے کو تو ہم چھوڑ ہی دیں گے، لیکن تمہارا اس بچے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک آدمی پیچھے سے ہنستا ہوا ان کے معصوم بیٹے کی گردن پر چاقو رکھ کر چلاتے ہوئے بولا تو صدیق تڑپ اٹھے۔ بابا بچاؤ بابا، وہ بری طرح سے روتے ہوئے مچل رہا تھا۔ چھوڑ دو میرے بیٹے کو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں معصوموں کی جان لے رہے ہو؟ وہ تڑپ کر اس کے پاس آنے لگے، جب اگلے ہی لمحے پاشا کے کچھ آدمیوں نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ صدیق بگاڑا تو ہم نے تمہارا بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے کاموں میں دخل اندازی کرتے ہو تم۔ کیوں؟ تم تو ان بچوں کے لیے اس طرح سے تڑپ رہے ہو جیسے یہ ساری تمہاری اولادیں ہیں۔ ہم نے کہا بھی کہ تم ہمیں ہمارا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرو، لیکن نہیں، جب تک تم ہمارے کاموں میں رکاوٹ نہ پیدا کر لو تب تک تمہیں سکون نہیں، اور اب جب تک ہم تمہاری جان نہ لے لیں تب تک ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ اب تمہیں اپنے راستے سے ہٹانا
हटाए बिना हम अपने काम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तुम्हारी मौत तो वैसे भी मुझ पर कर्ज है। वो अपना तेज़धार चाकू उनके पेट में मारते हुए चलाकर बोला। बाबा अपने बाप को तड़पते देखकर और तड़प कर उसके हाथ से अपना आप छुड़वाता भागते हुए सदीक के पास आया था, और अगले ही लम्हे वो उर्फ के बाल पकड़कर उसे पीछे की जानिब करता उसके गर्दन पर अपना तेज़धार चाकू चला चुका था। जाने दो हमें यहाँ से, ये दरवाज़ा खोलो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ज़ीनत मसलसल दरवाज़ा खटखटाए जा रही थी, जबकि मासूमा को सख्ती से खुद से लगाए वो नाकाम होकर उन लोगों की तरफ मुड़ कर कहने लगी, वरना वरना क्या करोगे? तुम क्या कर सकती हो? तुम ज़रा हमें भी तो बताओ, उस नाजुक जिस्म में कितनी जान है, ज़रा हम भी तो देखें तुम क्या कर सकती हो। वो आगे बढ़ते हुए ज़बरदस्ती ज़ीनत का बाजू थाम चुका था, जब ज़ीनत ने अपने हाथ छुड़वाते हुए उसके मुंह पर तमाचा दे मारा। तेरी ये औकात कि तू मुझ पर हाथ उठाए। वो थप्पड़ों से ज़ीनत का चेहरा लाल लाल करते चला जा रहा था। उसका हाथ एक लम्हे के लिए भी नहीं रुक रहा था, जबकि ज़ीनत मासूमा को खुद से लगा इस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रही थी। छोड़ो मेरी मामा को गंदे अंकल। उसका जो हाथ तेज़ी से ज़ीनत के चेहरे पर थप्पड़ मार रहा था मासूमा के नाजुक दांतों के बीच आ गया। मासूमा ने गुस्से से जैसे उसके हाथ के गोश्त का टुकड़ा ही अलग कर दिया था। वो चिल्लाते हुए पीछे की जानिब हटाई ताकि ज़ीनत जल्दी से खिड़की के रास्ते वहाँ से भाग निकली। अगर ये खिड़की घर के पिछली जानिब ना होती तो अपने मोहल्ले वालों से ही मदद मांग लेती, लेकिन उस रात के 1:30 बजे उसकी मदद कौन कर सकता था? इस रात के 1:30 बजे वह तेज़ी से अपनी और अपनी मासूम बच्ची की जान बचाती वहाँ से भाग निकली। उसके पीछे न जाने कितने ही लोग उसकी जान के दुश्मन बने हुए थे। उनकी आंखों के सामने चाकू उनके बेटे के गर्दन के आर पार हो चुका था। उसकी मासूम सी गर्दन चाकू से कट चुकी थी। वो नन्ही नन्ही मासूम से सांसें ले रहा था, आखिरी सांसें। वो चाह कर भी उसके करीब नहीं जा पा रहा था। मरते हुए भी उनका बेटा भाई होने का फ़र्ज़ अदा कर गया था। अपनी बहन को बचाने की खातिर वो खुद ही उनके सामने आ गया था ताकि उनकी नज़र उसकी बहन की जानिब ना उठे। उनके मासूम बेटे को उनकी आंखों के सामने कत्ल करके वो एक बार फिर से उनकी जानिब आ गया। तुम्हारा बेटा बहुत प्यारा था। अगर उसके हाथ पैर काटता तो उसकी मासूम शक्ल पर लोगों को बहुत तरस आता, लेकिन तेरी वजह से मुझे उसे जान से मारना पड़ा। तो मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। वो चाकू को सदीक के आर पार करने ही लगा था कि तर्क ने ज़मीन से पत्थर उठाकर उसके मुंह पर मारा। भागे सदीक, प्लीज़ भागें, ये लोग आपकी जान के दुश्मन हैं। अगर आप यहाँ से नहीं भागेंगे तो ये आपको जान से मार डालेंगे, दर्क ने चलाते हुए कहा, क्योंकि वो एक बार फिर से उन लोगों की गिरफ्त में आ चुका था। हम भागने देंगे तो तुम लोग भागोगे ना सालो। वो दर को थप्पड़ मारता सदीक के पास बांधने लगा। उस्ताद भागो यहाँ से, बच्चे लेकर निकलो। उस छोटे पैकेट ने पुलिस को अपने अड्डे के बारे में सारी मालूमात दे दी है। वो अपनी फ़ोर्स लेकर यहाँ आ रहे हैं, जल्दी निकलो यहाँ से वरना बहुत बड़े तरीके से हम लोग फंस जाएंगे। एक आदमी भागते हुए उनके पास आया और पाशा को खबर दी। हम यहाँ से कैसे भागें? अंदर 180 बच्चों से ज़्यादा बच्चे हैं। इतने सारे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? पूरे इलाके से बच्चे इकट्ठे किए हैं। कुछ भी करो, कहीं पर भी जाओ, लेकिन अभी के लिए यहाँ से निकलो। वो डरते हुए उसे बता रहा था। जब पाशा ने एक नज़र सदीक की तरफ देखा, उसकी आंखों में जीत थी। वो अपने बेटे को खोकर 180 बच्चों की जान बचा चुका था। यहाँ से तो निकलूंगा, लेकिन तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अपना चाकू सदीक के पेट में बुरी तरह से आर पार करता उन्हें दर्द से तड़पने पर मजबूर कर गया। वो दर्द को भी जान से मार देना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही दूर से पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आना शुरू हो गई। वो तेज़ी से वहाँ से भागने निकला था। मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि तेरी और मेरी दुश्मनी ख़त्म हो गई। दुश्मनी अब शुरू हुई है। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा सदीक। तेरे ख़ानदान को नीज़ तो नाबूद कर दूंगा, तेरा नाम और निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा, याद रखना। वो तेज़ी से वहाँ से निकलता उन्हें धमकी देने लगा। सदीक, पुलिस आ रही है, हम अभी आपको अस्पताल ले जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। जगह जगह जख्मों को देखकर दर्क उनके पास ही बैठा हुआ था। दर्क, तुम मुझे छोड़ो, यहाँ से उठो और जहाँ मेरा बेटा छुप कर बैठा था वहाँ मेरी बेटी होगी। इसे लेकर किसी महफूज जगह चले जाओ। पाशा अपने लफ्ज़ों से कभी नहीं मुकरता। वो मेरे ख़ानदान को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। मेरी बेटी बीमार है, तुम उसे कैसे भी किसी महफूज जगह लेकर जाओ। याद रखना, मेरी बेटी की हिफाजत अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। भागो यहाँ से, इससे पहले कि पुलिस आ जाए। वो उसे ज़बरदस्ती अपने करीब से उठने पर मजबूर कर चुके थे। उसके वहाँ से निकलते ही सदीक ने अपने बेटे की जानिब देखा, जिसकी लाश खून से तर हो चुकी थी। कैसे बाप थे वो जो अपने मासूम बेटे की जान ना बचा सके। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अपने बेटे को इस हालत में देखने से पहले उन्हें मौत क्यों ना आ गई। वो घर से बाहर निकल आई थी, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था। वो तेज़ी से भागती हुई मेन सड़क के जानिब आ गई। ये लोग यहाँ उसे और उसके बच्चों को मारने आए थे और वो ये बात समझ चुकी थी। जब एक बस उनके पास रुकी, उसने जल्दी से मासूमा को उस बस में सवार किया। उसे यकीन था कि वो लोग पीछे ज़रूर आएंगे। उसका इरादा अपनी माँ के घर जाने का था, लेकिन अगर वो पीछे आते तो उनकी जान भी खतरे में आ जाती।
भैया मेरी बेटी को मुल्तान बाजार में उतार दीजिएगा, ये खुद अपनी नानी के घर चली जाएगी, उसे हिफाजत से पहुंचा दीजिएगा, मुझे अपनी बहन समझकर मुझ पर यह एहसान कर दें। वो बस ड्राइवर के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली तो ड्राइवर परेशानी से हाँ में सर हिलाकर मासूमा को अपने करीब बैठने का इशारा कर गया। उस औरत की हालत देखकर वो ये समझ चुका था कि ज़रूर किसी मुसीबत से लड़ते हुए यहाँ पहुंची है। मासूमा मेरी जान, अपने नानू के पास जाना, मैं जल्दी आऊँगी तुम्हें लेने के लिए। वो मासूमा का हाथ चूमते हुए दूसरी गली की जानिब भाग गई। वो लड़की कहीं अपनी बेटी के साथ उस बस में तो सवार नहीं हो गई। जल्दी चलो, उसके पीछे जिंदा नहीं छोड़ेंगे उन्हें। वो तेजी से उस बस के पीछे भाग रहे थे। जब वो उनके सामने गली से निकलती दूसरी गली की जानिब भाग गई। वो बस के पीछे भागने के बजाय वापस पिछले गलियों की जानिब भागने लग गए। जीनत को पता था वो कैसे भी बस के पीछे पहुंचकर उसकी मासूम बेटी को मार डालेंगे। माँ थी, अपने मासूम बच्ची की जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी, इसलिए इस खतरे को एक बार फिर से अपनी सिमत मोड़ लिया। वह सबकी नज़रों से छुपते हुए उस जंगल की जानिब आ गई। दिन में तो उन रास्तों पर कई बार आई थी वो, लेकिन आज रात के इस अंधेरे में उसे खौफ आ रहा था। या अल्लाह, मेरे बच्चों और मेरे शौहर की हिफाजत फरमाना। अल्लाह, उन पर किसी किस्म की कोई मुसीबत ना आने देना। मासूमा को हैरियत से अम्मी के घर पहुँचा देना। वो कितनी देर खामोशी से वहीं बैठी रही। उसे हर थोड़ी देर के बाद अपने आस पास कभी भारी बोटों की आवाज़ आती तो कभी कोई दौड़ते हुए महसूस होता है। झाड़ियों के बीच कांटों की तकलीफ के साथ वो अपने आप को छुपाए हुए थी। उसे अपनी जान की फ़िक्र नहीं थी, ये तो अल्लाह की अमानत थी, आज नहीं तो कल जानी ही थी। लेकिन वो अपनी कब्र में अपने इज्जत के साथ जाना चाहती थी। ये घटिया लोग इस तरह की नीयत रखते थे। वो तेज़ी से भागता सदीक ने जहाँ बताया था वहाँ एक छोटी सी बच्ची बुरी तरह से रो रही थी। यकीनन ये सदीक की बेटी थी, ये वही कंबल था। वो जल्दी से उस छोटे से वजूद को अपनी बाहों में उठाता वहाँ से भाग निकला। पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। वह तारिक और ताहिर के लिए काम करता था, ये बात काफ़ी सारे लोग जानते थे, लेकिन था तो एक मुजरिम ही ना। वो असल मुजरिम को गिरफ्तार कर चुके थे तो उसे क्यों छोड़ देते। वो उसके पीछे पीछे आ रहे थे ताकि उसे फिर से गिरफ्तार करके जेल में डाल सके। आखिर वो कातिल था, वो इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते थे। वो देखो वहाँ है वो लड़का, जल्दी पकड़ो उसे। दूर से किसी की आवाज़ सुनाई दी थी। उस गली के चुप्पे चप्पे से वो वाकिफ था। वो फ़ौरन ही वहाँ से भाग निकला। उसे खुद से ज़्यादा उस वक्त उसे नन्ही सी जान की फ़िक्र हो रही थी जो सदीक से अमानत के तौर पर दे गया था। लेकिन उस बच्ची के साथ भागना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये बच्ची बुरी तरह रोने लगी थी कि अगर वो उसके बच्ची के साथ भागने की कोशिश करता तो बहुत मुश्किल हो जाती। उसे किसी भी तरह पुलिस वालों की नज़रों से छुपना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी वो साइड से होकर निकल ही रहा था कि सामने से उन लोगों को आते देखा। वो है वो लड़का, सदीक की बेटी उसके पास है। सदीक के ख़ानदान के एक फ़र्द को वो ज़िंदा नहीं छोड़ना। उसने वो आदमी उसकी जानिब भागते हुए बोले। वो वहीं से दूसरी गली की जानिब मुड़ गया, लेकिन अब वो बुरी तरह फंस चुका था। एक तरफ से पुलिस और दूसरी तरफ से पाशा के गुंडे उसे जान से मारने आ रहे थे। उसने बच्चे को अच्छी तरह से कंबल में ढांपा और फिर उसके लिए कोई महफूज जगह ढूंढने लगा। उसने पलट कर देखा तो सामने कूड़े का एक ढेर था। इतना ही नहीं, गिर सकता था वो, लेकिन ये बच्ची उसकी जिम्मेदारी थी। नहीं जानता था कि सदीक अब तो जिंदा भी होगा या मर चुका होगा। सुनो लड़की, तुम ना बिल्कुल मत रोना, खामोशी से यहीं पर रहना। मैं उन सब लोगों को गली के आखिरी नुक्कड़ पर छोड़कर तुम्हें लेने के लिए वापस आऊँगा। देखो तुम आवाज़ मत करना, अगर तुमने आवाज़ की ना तो वो लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। तुम परेशान मत होना, मैं उन लोगों को तुम्हारी तरफ आने नहीं दूंगा। मैं हूँ ना, तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं होगा। वो खामोशी से उसे देख रही थी, जैसे उसकी सारी बातों को समझ रही हो। मैं तुम पर कभी कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। उसका नन्हा सा हाथ अपने हाथों में लिए वो उसे पत्तों के पीछे छुपाता वहाँ से भाग निकला था। पुलिस वालों और पाशा के लोगों से बचकर जब वो वापस उस कूड़े के ढेर तक पहुंचा तो वहां से बच्ची गायब थी। वो बेचैनी से उसे ढूंढने लगा। वो सदीक को क्या जवाब देगा, उस सोच ने उसे परेशान कर दिया था। जब दूर गली में उसे एक आदमी उस छोटी सी मासूम बच्ची को उठाता लेकर जाता हुआ नजर आया। वो तेज़ी से उसके पीछे भागा, लेकिन तब तक वो गली पार कर चुका था। वो तेज़ी से उसके पीछे भागता रहा। वो अंकल पूछेंगे वो लड़की मेरी क्या लगती है तो मैं क्या कहूँगा, मैं तो उसका नाम तक